أبراهام كام مدري كران كاب هزبخا تفليخا وصا نبت أنا زرئية كام مدري مدركا عندما أتو بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين سنك مغري معراف عسرت تجعته حدا فلاسفة كم زبلة نفسي أبز علم كساب زلغي كاب سلست نقرات تحلوي كاب أنستي كاب أبزح كامستاي كم دمع كام مسكر كماي نساتهم ننفسي زقودوها يمو كم فرح سب أنا فرحكي بقلتوف هدمي إزياتهم مرحن تمرحن كوينهم ناب قدآت زبصحو يوم أبزيح كامستاي ناب سخران يمرح سخران كآ ناب دليت سبيت يزنبل دحرز كآ ناي جنزب مخساري متص كاب أوزب عس كآ مقتالن مكتتالن سبب يمتص ጽቡቕ ጠባዩ ሰብ ጸላእቲ ኣይበዝሕዎን እዮም ጽቡቕ ጠባይ ፍቕሪዩ ዘውርስ ንሰላም ድማ ይወልዳ ክፉእ ዝጠባዩ ግን ጽልኡ ንዘለዓለም ይነብር ኩሉ ዝረአዮ ዘበለ ኸዓ ካብኡ ይሃድም ፍላስፋ ሶቅራጥስ ንሓደ ወዲ መዝሙሩ ከም ዝበሎ ወደይ ናይ ዓለም ፍቕርን ጣዕምን ከየስሕተካ ተጠንቀቕ ከመይ ዓለም ቅድሜኻ ንዝነበሩ ኣይነበረትሎምን ሎምውን ንዓኻ ኣይትነብረልካን እያ ከማኻ ንዝበሉውን ኣይክትነብረሎምን እያ ዓለም ኣቐዲማ ካብ እትንዕቐካ ንስኻ ኣቐዲምካ ንዓቃ እንተዘይነዓካያ ግን ከዳዕያ እሞ ከይነዓቐትካ ኣይክተርፍን እያ ወደይ ኣዝዩ ጽቡቕ መልክዕ እኳ እንተሃለወካ ኣብ ልዕልቲ ጽቡቕ መልክዕካ ጽቡቕ ዝኾነ ጠባይ ወስኸሉ ሽዑ ሓደ ሙሉእ ሰብ ክትበሃል ኢኻ መልክዕካ ሕማቕ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ነቲ ኽፉእ መልክዕካ ሕማቕ ጠባይ ኣይትወስኸሉ ከመይ ብኽልቲኡ ወገን ጎደሎ ከይትኸውን ክፉእሲ ክንዲ ዝስተር ይግተር ከም ዝበሃል ጽቡቕ ጠባይ እንተለካ ግን ንመልክዕካ ክኽውሎ እዩ እሞ ፍቱው ክትከውን ኢኻ ጠባዩ ዘጸበቐ ሰብ ኩሎም ቤተሰቡን ወገናቱን ይፈትዎ ኣነባብርኡ ዝጸበቐን ዝተፈትወን ይዝኸውን ጠባዩ ዘኽፍአ ግና ፈተውቱን ይጸልእዎ እዮም በዚ ምኽንያት ከዓ ጸላእቲ ይበዝሕዎ ኣነባብርኡ ደስ ዝብል ኣይኮነን ጽቡቕ ጠባይ ምስጋናኡ ዘስዕብ ክፉእ ጠባይ ግን ምትሕምማይ የውርስ ዝሰማማዕ ጠባይ ዘለዎ ሰብ ፈተውቱ ይፈትዎ ናይ ጸላእቱ ልቢ ከይተረፈ ይርህርሃሉ ብፍጹም እውን ኣይጭክኑሉን ጽቡቕ ጠባይ ረብሓ ጥቕሚ እዩ ንኽፉእ ጠባይ ግና ኩሎም ሰባት እዮም ዝጥንቀቕሉ ናብኡ እውን ብፍጹም ኣይቀርቡን ኣብ መንገዲ ገት እንተኣጋጠሞም እውን ካብኡ ሃዲሞም ብኻልእ መንገዲ ይኸዱ ወደይ ጥዕና እንተደሊኻ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣልዒልካ ንሕድሕድካ ተዘራረብ ብዛዕባ ተኣምራቱ እውን እዕልል
ንሰብ ከሐሚ ዝጓየ ሰብ ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ዘለዉ ኩሎም እዮም ዝጥንቀቕሉ። ሓደ ፍላስፋ ከም ዝበለ ህይወትኩም ዝተጸናንዐት ምእንቲ ክትኮነልኩም ንሞት ኩሉ ግዜ ዘክርዋ፣ እንተኾነ ንሞት ኣይተኽብርዋ ኣይተንግስዋ። ወሲኹ ሓዘንኩም ዝነኣሰ ሓሳብኩም ዝተቐነሰ ምእንቲ ክኾነልኩም ብዙሕ ሃብቲ ኣይተኣክቡ። ከመይ ብዙሕ ገንዘብ ምእካብ ናይ ሓዘን ምንጭ እዩ በሎም። ኩሉ እትሰርሖ ስራሕ ዘብለ ብትሕትና ይኹን። ንስኻ ክትገብሮ ንዘይከኣልካዮ ነገር ድማ ሓውኻ ስለምንታይ ዘይከኣሎ ኢልካ ኣይትሕመዮ፣ ኣይትፍረደሉን። ወደይ እቲ ክግበር ዝግብኦ ብዘይትህኪት ግበሮ፣ ነቲ ትገብሮ ብዘይምውልዋል ብዘይትህኪት ግበሮ። ተዘይኮይኑ ግን ካብ ምግባሩ ረሓቕ። ሓደ ፍላስፋ ከም ዝበለ ሰብ ንርእሱ ከይገሰጸ ንኻልእ ይግስጽ፣ ንርእሱ ከይመኸረ ንኻልእ ይመክር። ወደይ ንሞተ ሥጋ ሞት ኢልካ ኣይትሕሰቦ። ሞት ማለት ናይ ነፍሲ ሞት እዩ። ንሞተ ነፍሲ ደኣ እምበር ንሞተ ሥጋስ ሞት ኣይትበሎ። ትማሊ ተግሳጽያ ሎሚ ድማ ትምህርቲ እያ። ጽባሕ ግን ክትበጽሓን ዘይክትበጽሓን ኣይትፈልጥን ኢኻ እሞ ብጽባሕ ኣይትጨነቕ። ሓደ ፍላስፋ ከም ዝበለ ጥበብ ካብ ዘመድ ካብ ወገን ኣዝያ ትበልጽ። ካብ ሓዘንካ ዘይካፈል ናይ ሓዘንካ ተኻፋሊ ዘይኮነ ፈታዊ ፈታዊኻ ኣይኮነን ጸላኢኻ እምበር። ሓደ ፍላስፋ ከም ዝበለ መናእሰይ ብኹዕሶ ከም ዝጻወቱ ሰይጣን ድማ ብሰነፋት ይጻወት። ሕያዋዩ እናተባህለ ክፉእ ኮይኑ ዝርከብ ሰብ ኣዝዩ ክፉእን ሓደገኛን እዩ። ደቀይ ካብ ከምዚ ዓይነት ሰብ ተጠንቅቑ። ሓቅነት ግልጽ ዝበለት መንገዲ እያ፣ ሓሶት ግና ናብኣ ዝጓዓዙ ሰባት እተሳፍር ናይ ስርቂ መንገዲ እያ። ወደይ ውዒላ ሓዲራ ክትሐጉሰካ እሞ ንቁጣዓ ተዓገሳ። ልሳን ንእሽተይን ከላ ዓበይቲ ቀላል ከላ ከበድቲ ነገራት እያ ተምጽእ። ንኹሉ ስራሕ እትፍጽሞ ድማ አንደበት እያ። ክብርን ውርደትን ክፉእን ጽቡቕን ጽድቅን ኃጢአትን እትፍጽም አንደበት እያ። ንኹሉ ስራሕ ንምፍጻም ናብ ምስራቅን ምዕራብን ናብ ሰሜንን ደቡብን ናብ 4 መኣዝን እትዘውር ልሳን እያ። እቲ መልእኽቲ ልሳንካ ኾነ አንደበትካ ሓሉ። ሓደ ፍላስፋ 6 ነገራት ዘለዎ ሰብ ፍጹም እዩ በለ። ካብዘን 6 ሓንቲ እንተጉዲሉ ግን ሰብ ካብ ምባል ዝረሓቐን ዝተፈልየን እዩ። እተን 6 ነገራት ፍቕሪ፣ ምስምማዕ፣ ልቦና፣ ትሕትናን ምምስጋንን ተስፋን እየን። ካብ ፍላስፋታት ሓደ ከም ዝበለ አንደበት ወይ ልሳን ንኹሉ እዩ ዝገልጽ።
أوشت لبزلو حساون يوتس زتسورة مستير زملكت مسكر دما أيو حدا سب نفلاسفا سقراطس حفرة سقوء كخدن زي كإلز تقدادة جركي تخدينو مسرعيو إزز اتحقاق حقي تباب تناغاري سقراطس ديلو أكاللو سقراطس كأ كمزيلو ملسلو عزيوم زخبرون زصبقون حدست خداونتي كام مقدان حق ملباس يحيش بلو فلاسفا سقراطس كمزيبل نبره نود سب ناي ملكع صباقن ناي كدان متصبباقن منم ربحا ايرخبلونيو اي طقمونون زطقموس حقنتن تخكلنتن قنعنان راي ايو فلاسفا ديوغانس ابتي زدق سلو زنبره اف قدقاد كوينو صحاي انا تتصلوه نقوس اسكندر يموصمو ديوغانس دما او كبور نقوس ناباخا كمتص زخيل صبوق ነገር ስራሕ ብሎ እዚ መባሉ በሐቂ ፈረደ ንድኻ አይትበድል ማለቱ ነበረ ምስጢር ተዘረባ ዘይተረድኦ ንጉስ እስክንድር انت تمتصي زاخلكا مهابنا كانيرنا بلو اتنغوس سغاوي حسب اتفلاسفا خا بزعبا زل علماوي هيوت مخري يلقس ناي ديوغانس تمرتي بقمطلش نبره كاب علتات حدا معالتي مبرح تبريهو أما أكل أداقا نابزن نابتني بالنبره تقريمو برحو زملكتو زنبره فلاتيو دما نابقو قربيلو لومس أبقزي قطري مبراتي حيسكا أما أكل أداقا كتزور جميركا نمنتاي إلو حتتو ديوغانس كا سب تفيوني سب يزدلي زلخ بلو اتفلاتيو خا إذا كلو أب عداقا زلو سب دايكونن كبل تمليسو حتتو ديوغانس كا إذا تريو زلخا كلو كاب حقي زرحاقه نحاسوت زصدقه نناي غزا رأسو تقميز قدس نولقاوي من نيوتو زغزا ناي سب أكال زلبسه وشتو جن كاب انسسا زناعسيو نزه هزبي سب ايبلون إلو ملسلو اتفلاتيو خا سب نعخا كما يزبليلو حتتو والقاو ربحا زيدلي نسب كم غزا رأسو غيرو زرئي نحاسوت زصلق نحق زدلي مزخون ازي سبيو بلو فلاسفا ديوغانس نعلم زنعاقه كابتر لاسقا زرحاقه بفلتت أزيو زرقاقه بحتاوي نبره فلاسفا ديوغانس كمزي بلا زموت ناي مبزح عمل بهبيو زمسل كماي كاب كل فترات هبي زمتنيا سلازبحال برز مهار كم زبالة سراح علم أب عسران حموشتن كفليس تخفافليو نفس وكفو دما بب حموشت خفليس تخفليو كابزم عسران حموشتن نقرات اتوم حموشته بكهالنتن بفقاد لؤلك زي آبهيرن ستسرحيوم اتوم سترفو حموشته بتقهات حموشته بلماد زقبروك خنون كلو
እቶም ካልኦት ሓሙሽተ ድማ ካብ 4 ባህርያተ ስጋ ዝውሰዱ እዮም። እቶም ዝተረፉ ሓሙሽተ ድማ ብፍቓድን ብኽእለትን ልዑል እግዚኣብሔር ከምኡውን ብምውርራስ ዝኾኑ እዮም። ቀዳማይ ብካህልነትን ፍቓድ ልዑል እግዚኣብሔርን ዝስርሑ ዘመድ፣ ውሉድ፣ ገንዘብ ምርካብ፣ ሃብታም ምዃን፣ ሽመት ምሻምን ነዊሕ ዕድመ ምርካብን። ካልኣይ ብትግሃት ብድልየት ዝርከቡ ነገራት ጽድቂ፣ ፍቕሪ፣ ንጽህና፣ ፈረሰኛ ምዃን፣ መጽሓፍ ምጽሓፍ ወይ ምድራስ እዮም። ሳልሳይ ብልማድ ዝስርሑ ነገራት ምብላዕ፣ ምስታይ፣ ምድቃስ፣ መኻድ፣ ሰበይቲ ምርካብ፣ ምንጻሕ ወይ ደገ ምውጻእ እዮም። ራብዓይ ካብ 4 ባህርያተ ስጋ ዝርከቡ ነገራት ትዕግስቲ፣ መሃብ ለጋስ ምዃን፣ ሓቂ ምዝራብ፣ ዝሃብካዮ ተስፋ ኣብ ተግባር ምውዓልን ምምስጋንን እዮም። ሓምሻይ ብምውርራስ ዝርከቡ ነገራት ኣእምሮ፣ ጥበብ፣ ኣብ ክንዲ ሰብ ምቋም፣ ኣብ ክንዲ ሓዊ፣ ኣብ ክንዲ ፈታዊ ርእስኻ ሕሊፍካ ምሃብ፣ ከምኡ ድማ ናይ መልክዕ ጽባቐ እዮም። ህኔን ዝተባህለ ፍላስፋ ከም ዝበለ ናይ ሽሙ ትርጓሜ ማለት ህኔን ርህሩህ ማለት እዩ። ሰባት ከም መጠን ድልየቶምን ጠባዮምን እቲ ዘይሰማምዑሉ ኩነታት ከም ዝስዕብ እዩ። ጥበበኛታት ምስ ሰነፋት፣ ጻድቃን ምስ ሓጢኣተኛታት፣ ፈላጣት ምስ ዘይፈልጡ፣ ሓፋራት ምስ ደፋራት፣ ኣመስገንቲ ምስ መጉረምረምቲ፣ ጾምቲ ምስ ዘይጾሙ፣ ሕያዎት ምስ ጨካናት፣ ወሃብቲ ወይ ለጋሳት ምስ ንፉጋት፣ እሙናት ምስ ከዳዓት፣ ንቑሓት ምስ ተታኸስቲ፣ ንጹሃት ምስ ዘመውቲ፣ ትሑታት ምስ ትዕቢተኛታት፣ ሕያዎት ምስ ኩፉኣት፣ ሓቂ ተዛረብቲ ምስ ሓሰውቲ፣ ይቕረ በሃልቲ ምስ ቂመኛታት፣ እዚኦም ኩሎም ኣብ ነንሕድሕዶም ተቓረንቲ እዮም። ኣይሰማምዑን ኣይራኸቡን እውን። ብዙሕ ገንዘብ ካብ ምድላብ ጽቡቕ መዘከርታ ይበልጽ። ከመይ ሃብትን ገንዘብን ሓላፊ እዩ፣ ጽቡቕ መዘከርታ ግን ዘይሓልፍ ነባሪ እዩ። ብፈጣሪኡ ዝእመን ሰብ ካብ ፍጡራት ተመሳሳሊ የብሉን፣ ናይ ካልኦት ሃብቲ ድማ ኣየብህጎን እዩ። ፍላስፋ ከም ዝበለ ወደይ መወዳእታኻ ዝጽብቐሉ ደኣ እምበር ካልእ ነገር ኣይትሕሰብ። ንፉግ ወይ በቃቕ ሰብ ንኹሉ ሃብቱ ቆጢቡ ንወራሲኡ እዩ ዝድልብ። ዕድሚኡ ዝፈልጥ ወይ ዝግምት ሰብ ተስፍኡ ሓጺር እዩ። ክንድዚ ዝኣክል ዓመት፣ ክንድዚ ዝኣክል ወርሒ፣ ክንድዚ ዝኣክል መዓልታት ተሪፉን እናበለ ብምጭናቕ ክባኽን ይነብር። ብሽመትን ብሃብትን ብተድላ ደስትኡ ዘብዝሕ ሰብ ካብ ተድላ ደስትኡ መከርኡን ስግኣቱን ዝበዝሐ እዩ ዝኸውን። ከመይ ሽመት ከይውሰደኒ ሃብቲ ከይፍለየኒ ብምባል ኩል ግዜ ኣብ ምጭናቕ ስለ ዝነብር። ወደይ ብፍልጠት ፍጹም ምእንቲ ክትበሃል ሰነፍን ከለኻ ከም ብልሂ ከም ፈላጥ ምእንቲ ክትዝከር ብኽእለት ጥበበኛ ብድኻምነትካ እውን ሓያል ክትበሃል ንሰብነትካ ትዕግስቲ ኣላምዳ። ከመይ ትዕግስቲ ናይ ልቢ መራሕ እዩ፣ ክብርን ናይ ክብሪ ክብርን ድማ ከብዝሓልካ እዩ። ዘይግብኦ ነገር ዝዛረብ ሰብ ንሱ እውን ዘይፈትዎ ነገር እዩ ዝሰምዕ። ከይፈርሐ ከይሓፈረ ብድፍረት ዝዛረብ ሰብ ድማ
ብድፍረት ይምለሰሉ ሰባትን ይደፍርዎ ወደይ ሐቀኛ ዘረባን ምዝራብ ከንቱ ነገር ንምጥፋእ ጥበብን ፍልጠትን ንምሕሳብ ከምኡውን ህያባት ንምብሳር እንተዘይኮይኑ ንኣንደበትካ ዝጎነፈካ ካብ ምዝራብ ሓልዋ ፍላስፋ ከም ዝበለ ንርእስኻ ምእንቲ ከይትጎድእ ንንጉስ ኣይትቃወሞ ከመይ ንጉስ ኣብ ዓለም ከም እግዚአብሔር እዩ ናይ እግዚአብሔር ተወካል እውን እዩ ብሃይማኖትን ብሕግን ድማ ፈራዲ ዳኛ እዩ ኮይኑ ግን ይብል እቲ ፍላስፋ ኣብቲ ብፍቓድ እግዚአብሔርን ብምርጫ ህዝብን እተቐመጠሉ መንበር ስርሑ ዝቐንዐ እንተደኣ ኮይኑ ንዝኾነ ይኹን ኣይዕምፅን እዩ እንተዓመፀ ግና መንግስቱ ኣይጸንዕን ዙፋኑ እውን ኣይቅንዕን እዩ በለ ደስ ዝበለትኩም ምኽሪ ኣብ ታሕቲ ጸሓፉ እዋናዊ መሃሪ መደባት ምድረ ከነኣን ኣብ ግዚኡ ክበጽሓኩም ቤተሰብ ኩኑ ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን ክብርን አምላክ ሰላም